अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे बताइएगा क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको। प्लीज़ चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिए या थम्स अप प्लीज़ सेंड कर दीजिए ताकि फिर हम आगे स्टार्ट कर सकें। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सबको? एनिमल प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, ठीक हो गया जी। फरहीन बेगम ने मुझे बता दिया है, जज़ाकल्लाह खैर फरहीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। रमज़ान का महीना है और जो कि आने ही वाला है, तो हमने कोशिश छोटी सी की कि हम उसको इस्तकबाल कर सकें। तो इस्तकबाल के लिए हम रेडी हैं इंशाअल्लाह ताला। तो कोशिश करते हैं कि सब लोग हमें ज्वाइन भी कर लें जल्दी जल्दी। और माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। आप अपने जितने भी दोस्त अहबाब फ्रेंड्स कोई भी हैं उनको प्लीज़ इनविटेशन सेंड कीजिए। और एक मुनफरद अंदाज में आज हम करेंगे अपने प्यारे रमज़ान को वेलकम इंशाअल्लाह। ओके जी, सबसे पहले हम सुनेंगे एक रमज़ान के अकॉर्डिंग समाला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। छोटी काफ शुक्र कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं जी। अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का महीना जो है इंशाअल्लाह ताला हम सबको नसीब ज़रूर करना है। और नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी खुशनसीबी है कि आज हम ईमान की हालत में हैं और रमज़ान करीब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस रमज़ान की रहमतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कैफा नस्तक़बिलु रमज़ान, मैं रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल कैसे करूं। मुझे और आपको इस बात की फिक्र होनी चाहिए सलफ सालिहीन का तरीका क्या था। सबसे पहले अपनी नियतों को खालिस कर लीजिए। इस महीने की बरक़ात को दामन में समेटना चाहते हैं तो इखलास के बगैर मुमकिन नहीं है। हुज़ैफा ने कहा था, या मूसा, अगर तुम्हें 3 बातें नसीब हो जाएं, आसमान से जितनी भी खैर व बरकत नाज़िल होगी तुझे जरूर हिस्सा मिलेगा। लेकिन कब? जब 3 काम मैं आप हम सब मिलके करेंगे। नंबर 1 जो बताया गया वो ये कि अल्लाह की रजा के लिए काम किया करो। रोजा और तरावी अल्लाह के लिए रखा करो। अल्लाह के लिए रोजा और तरावी होना चाहिए, शोहरत और वाह वाह और दिखाने के लिए नहीं। और उस रब की रजा के लिए जिसने जन्नत इनाम रखा है इसके बदले। सुभान अल्लाह। तो जो अपने नंबर 2 पे आ रहा है, जो अपने लिए पसंद करो वही अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद किया करो। आसमान से जो भी कुदरत जो भी बरकत उतरेगी उसका हिस्सा तुझे जरूर मिलेगा। नंबर 3 पे बताया, तेरी जेब में जो कुछ है, इवन तुम भी अल्लाह ही के हो। और ये जो जेब में जो कुछ हमने छुपा रखा है, जमा कर रखा है, ये भी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिया हुआ है ना। तो जो अल्लाह ने अता किया है इसमें से लोगों को महरूम ना करना, खौफ खाने के लिए एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। न जाने एक शख्स सुबह से भूखा हो और उसको ये टुकड़ा भी नसीब ना हुआ हो, तो सदका किया करे।
इखलास, पहली चीज बताई इखलास, दूसरी चीज बताई सदका, तीसरी चीज बताई जो चीज अपने लिए पसंद करो वही अपने भाइयों के लिए पसंद करो। तो यहाँ हमारे लिए क्या सबक आ रहा है कि जो चाहते हो तुम अपने लिए, यानी तुम चाहते हो कि इज्जत मिले तो दूसरों की इज्जत करना शुरू कर दीजिए। अगर तुम चाहते हो कि लोग आपका एहतराम करें तो लोगों का एहतराम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कोई आपके साथ शफकत के साथ पेश आए तो छोटों से शफकत करना शुरू कर दीजिए। अगर मैं चाहती हूँ, आप चाहते हैं कि मेरे साथ खैर और भलाई के मामले हों, तो हमें दूसरों के साथ खैर और भलाई के मामले करने शुरू कर देने चाहिए। आसमान से जितनी भी बरकत उतरेगी अल्लाह ताला तुम्हें उसका हिस्सादार बनाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा काम जो करना है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किस कदर खूबसूरत जिंदगियां गुजारते थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब उनसे सवाल किया गया कैफ कुंतुम तस्तकबिलु रमदान, आप रमदान का इस्तकबाल कैसे करते थे, फरमाया हम में से कोई ऐसा शख्स भी नहीं था जो रमजान का चांद नजर आने से पहले उसके दिल में जरा बराबर भी कीना हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो। तो अपने दिलों को साफ कर लीजिए। दिल साफ ना हुआ तो रमजान की बरकतें हमें नसीब नहीं होंगी। फुजैल इब्ने इयाज फरमाते हैं, हमसे पहले जो लोग थे अल्लाह ने उनको बरकतें इसलिए नहीं दी थी कि वो बहुत ज्यादा नमाज रोजे और तहज्जुद जो है उनको इख्तियार किया करते थे, वो भी किया करते थे। असल राज तो ये था कि उनके जो सीने थे, उनके जो दिल थे वो बहुत पाकीज़ा थे। कोई बुग़्ज़ और कोई कीना जो है, कोई हसद, कोई अनाद, कोई गिरा उनके दिलों में मौजूद नहीं होती थी। तो नतीजतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बरकतों से नवाजा। तो यहाँ जो बात आती है वो है तौबा की और मुआफ़ी की, कि हमें क्या करना है। यकीन जानिए जब हम अल्लाह ताला के हुजूर तौबा के लिए बैठते हैं ना, तो इरादा करते हैं, जाने का सोचते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि मेरे फरिश्तों आसमानी दुनिया को सजा दो, मेरा बंदा मुझसे मुलाकात के लिए आ रहा है। तो यहाँ दुनिया में जरा अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने भाई से, बहन से ज्यादती करके देखिए और फिर जाके उससे जरा माफी तो मांगिए। जब माफी मांगने जाएंगे ना, अपनी सगी माँ, सगी बहन, सगा भाई, अपने बच्चे, उनसे माफी मांगने जाएंगे ना, आप बोलेंगे अम्मा जी मुझे माफ कर दीजिए, अब्बा जी मुझे माफ कर दीजिए, प्यारी बहन मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। तो पता है आपको क्या होगा, वो कितनी बातें आपको सुनाएंगे। अच्छा तुमने फुला वक्त में मेरी बेइज्जती की थी, तुमने फुला के सामने मेरी इंसल्ट की थी, तुमने बेटा वो जो लफ्ज बोले थे ना, मेरा सीना छन्नी कर गए थे, मेरे से वो चीजें बर्दाश्त नहीं हुई थी। हर पिछली बात को दोहराएंगे, आपको पूरा डिग्रेड करेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद जाके माफ तो कर देंगे, ब्लड रिलेशंस है ना, माँ बाप है, बहन भाई है, माफ तो कर देंगे, लेकिन जरूर कहेंगे कि पिछली ये बातें आपने की थी जो मुझे तकलीफ दे गई। लेकिन अल्लाह ताला नहीं जतलाते, अल्लाह जुल जलाल वो नहीं जतलाता। तो सबसे बड़ा काम जो सलफ सालेहीन सहाबा का रहा, जो हमारे प्यारे नबी का रहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो अपनाना है 20 रमजान। पिछले बहुत सारे रमजान गुजर के, नहीं पता, क्या पता ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमने अल्लाह के हुजूर मुआफिया मांगनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रब हमें माफ कर दे, तो हमें दूसरों को भी माफ करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रब जो है वो हमसे राजी हो जाए, तो हमें भी इंशाअल्लाह ताला अपने लिए वही मांगना है जो अपने बहन भाइयों के लिए मांगना है। यानी आप अपने लिए तो अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के लिए नहीं मांग रहे। लेकिन अल्लाह की सिफ्त को अपना के देखिए, माफ कीजिए। इस रमजान में जो सबसे बड़ा अहद है, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमदान, अल्लाह हमें रमदान तक पहुंचाए और उसकी फजीलतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए। बड़े रमजान गुजरे, हो सकता है उनमें बड़ी कोताहियां, बड़ी कमियां रह चुकी हूँ, लेकिन इस रमजान में अहद करना है कि इंशाअल्लाह ताला मैंने बिल्कुल साफ दिल के साथ रमजान में एंटर होना है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप जो है वो मुआफ करना है।
کسی نے زیادتی کر دی ہے, ظلم کر دیا ہے, کچھ بھی کر دیا ہے, اس کو معاف کر دے. جبکہ معاف کرنا بہت مشکل کام ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, نہیں دل کرتا کہ اس کو معاف کر دو. بھی اس نے میرے سے بڑی زیادتی کی, اس نے اس دن میرے کو اتنی باتیں بولی, میرا دل جو ہے وہ پھٹ پڑا تھا, میرا دل کرتا تھا زمین پھٹے اور میں اس کے اندر دھس جاؤں. میری بہن نے یہ بولا, میرے بھائی نے یہ بولا, میری دیورانی, میری جیٹھانی, انہوں نے یہ بولا, اس لیے میرے کو بڑی تکلیف ہے, میں نہیں معاف کر سکتی. اور جب معاف کرنے پہ آؤں تو پھر جب سوچتی ہوں کہ اچھا میں ان کو معاف کرتی ہوں یا کرتا ہوں, میں جب سوچتی ہوں تو پھر میرا دل خون کھولنے لگتا ہے, پھر میرا دل کرتا ہے کہ اس نے کیا کیا میرے ساتھ کیا, میں معاف کر دوں. بہت تکلیف والی بات ہے, ٹھیک ہے. اور معاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, اور وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی صفت کو اپناتے ہوئے دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. اور جب آپ معاف کر دیں گے, کوئی بھی زیادتی کی ہے, کسی نے آپ پہ بہتان لگا دیا, آپ کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کی, آپ کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی, آپ کے ساتھ زیادتی کر دیے کسی بھی قسم کی, زمینوں کو لے کے, جائیداد کو لے کے, گھروں کے بٹوارے کو لے کے, ماں باپ کے بٹواروں کو لے کے, کسی بھی طرح کی انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو خدا را آج دل سے آپ نے ہر کسی کا نام لے کے بچپن سے یاد کیجئے, میرے ساتھ جس نے بھی جو زیادتی کی ہے, اے اللہ میں تیری رضا کے لیے, صرف اس لیے, اور ساتھ یہ بولے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں ان کو معاف کروں, لیکن میں تیرے لیے معاف کر رہی ہوں تاکہ تو مجھے معاف کر دے. تو پھر اپنے دل سے نیت کر کے آپ نے سب کو معاف کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی. جب بھی ہمیں رمضان کا مزہ آئے گا, جب بھی لذت آئے گی, جب بھی پتا چلے گا کہ اس بار اس سال ہم نے رمضان کو کتنا پیارا ویلکم کیا ہے انشاءاللہ. تو یہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تیسری بات بھی ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو بابرکت ہے, اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے. تو آج کس کی عمر کتنی ہے, 83 سال, 84 سال, 85 سال اگر ایک بندے کی عمر ہے, تو یہ جو رات کے بارے میں بات بتائی گئی ہے, ایک رات جو گنتی کے چند دن ہے, اور اس میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے, ٹھیک ہے. اور ایک رات لیلۃ القدر کی رات جو گنتی کے 5 سے 6 گھنٹے میکسیمم جو عبادت میں گزارتا ہے, تو اللہ ذوالجلال اتنے سالوں سے جو عبادت میں مشغول ہے, 83-85 سال سے وہ مشغول ہے اس چیز میں, جتنا اس کو اجر ملے گا اللہ اس سے زیادہ اس بندے کو اجر دے گا جو لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کر رہا ہے اور لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کر رہا ہے. چوتھی بات جو ہے وہ یہ کہ یہ دعاؤں کا موسم ہے, صبح کو, شام کو, دوپہر کو, ہر وقت دعا کیجیے. یہ مت سمجھے کہ جسٹ افطاری کے ٹائم اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں تو ہمیں جسٹ افطاری سے پہلے ہی دعا جو ہے وہ مانگنی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ 3 خوش نصیب لوگ ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا, یعنی قبول ہوتی ہے. روزہ دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تو کوشش کرنی ہے ہم نے کہ صبح سے شام تک ہم روزے تک ہوتے ہیں, سحری سے لے کے افطاری تک ہم اٹھتے بیٹھتے اپنی دعائیں جو ہیں ان کو مانگتے رہیں, بولتے رہیں, اپنے والدین کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, بچوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, تعلق والوں کے لیے, شہر کے لیے, قصبے کے لیے. تو اللہ ذوالجلال سے دعا کرنی ہے اللہ ہم سب کو خوبصورت ایمان دے دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا حقدار بنا دے, آمین. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5ویں کام کی تلقین بھی کی اور کر کے بھی دکھایا, سبحان اللہ. سلف صالحین جو تھے وہ مال کو جمع کیا کرتے تھے اور رمضان میں خرچ کرنے کے لیے, کیا بات ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, اتنی سخاوت کرتے, جس طرح تیز ہوائیں ہر گھر تک پہنچتی نا, اس طرح اللہ کے نبی جو ہے سخاوت کرتے, اور وہ سخاوت بھی ہر گھر تک پہنچتی تھی. تو ہم نے کوشش کرنی ہے رمضان سے پہلے ایسے گھروں کو تلاش کریں, ڈھونڈیں. جو آپ کے پاس 1-2 دن رہ گئے ہیں, ماشاءاللہ آؤٹ آف کنٹری تو رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے,
اور ہمارے پاس ابھی ایک دن ہے, کوشش کریں ایسے گھروں کو ڈھونڈیں, سفید پوش لوگ جو لپک کے آپ کے ساتھ چپک کے مانگتے نہیں ہیں, تو ان کے گھروں میں سحری اور افطاری کا سامان پہنچائیں. یہ سب مال و دولت یہاں کا یہاں رہ جانا ہے, کام وہی آئے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. تو یاد رکھنا, کفن کو کوئی جیب نہیں لگاتا, آپ نے کمانا ہے, میں نے کمانا ہے. ہم پیسے کو, مال کو